Bueno, may isang lahat das programas Timbangan sa Katarungan. Welcome sa atong tulumanon. Kumusta mo sa inyong matag panimalay ang nahimutangan karon? O direksyon sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, maayong gabi diha ninyong tanan. O galang sab sa mga viewers nato. Kung naamoy mga pangutana, i-chat lang, itagaan, tanag pagtagad mga higala. Diapod sa California, maayong buntag niya, maing adlaw ni Mr. and Mrs. Dioscuro Bago. Ang ato usab mula pagluban nga supporter sa itong programa ministry diri sa Pilipinas sa walay pagluban nga pagtabang sa ato usab labi na sa ato nga mga krusada o sa uban pa nato nga magimbaton alang sa buhat sa Ginoo. Ato silang pasalamatan mga kaigsuonan. Og sa uban nga bahin das gawa sa nasod may buntag may hapon may kadlawon may udto may gabi maayong tuong gabi alang sab sa ato nga mga viewers karon. Ato gipanginaot kanamo sa maayong panglawas samtang kita magapadayon sa pagtubag sa mga isyu mahigala ilabi na sa ato usab nga mga doktrina nga gihisgutan nga gitudlo sa ato igsuon nga mga simbahan. Aron sab kato maklarog asa tinuod na isod nga mga putulunan. Kay wala bagay maangkon na kini amot piki ni. Angkon bagay maangkon bagay nga amot tinuod gini doktrina ha. Tinuod gini punduka. Muna nga sa kadaghan isuon sa mga tinuod na pangutana usara bagay tinuod. Usara may pundok ka tinuod. O apan daghang mga doktrina ang tinuod. Apan ang punto lang mga kaigsuonan mao nga tagaan tagpagtagad kini mga pulo mga doktrina ilabi na sa ato igsuon nga iglesia gisudlan nga adunay gipangtudlo diha nga mga putulunan kung basin pag di na tinuod ug hinungdan nga maimpierno hinunta. Nga naman tungod kay ang doktrina usa na nga makatabang nato nga malangita, di ba? Usa na nga makatabang nato nga makaadto tag langit ang mga doktrina. Kung tinuod nga mga doktrina. Pero kung bakak ng mga pagtulunan, bakak ng mga doktrina, usa po nang amutabag nato nga maimperno ta magkaigsunan. Mo na usa nga atong bantayanan diha. Og ang ebidensya kung basihanan sa pag-ila sa tinuod nga pagtulunan, walay lain Biblia ra gina. Biblia ra. Di ka na magkinahanglan pagreferensya pa diha. Kundi Biblia la igsuon ng basihanan sa pag-ila sa tinuod nga doktrina, tinuod nga pagtulunan. Mo nang karon igsuon nga mga panahona ang issue diha nga murag gitabangan mao ang Seventh-day Adventist General Conference nga gipasakupan ako. Ngani bag-o pagi lampurnas kuno nga wa daw matud pa ni Amik, wa daw gid matuman ang tagna nga mobalik na ang Ginoo sa Mayo 15, gitagna daw sa mga Adventista. Sa tinuod lang dili gito amo nga propesya dito amo igsoon nga mga pagkalkulasyon diha kun dili buhat to mugna to sa mga opsyot ng mga Sabadista. Pero tungod kay wala man ngandin nila nga maon ang punduka, ibalo bigita nga na be mga pundok ng mga Sabadista nga nigawa sa gitawag General Conference. Mo na nga, kung mo issue ganimo, kanang issue ba nga, kinsa ning Sabadistaha, ngan libon nyo kinsa ng Sabadistaha. Kaya daghan mo Sabadista. Na Sabadista nga Reform, na Sabadista nga Yahweh, na Sabadista nga Church of God Seventh Day, Sabado ang simba na, o naapoy pagsimba di igsuon nga isdam, o kanang ikaduha kanang uba na, kanang Davidian, nga Sabado ang simba na. Pero katong gipost dia ni katong gipost sa mga CFD nga palpak ang tagna sa Sabadista, ipaklaro kung kinsa mas Sabadista ha kay wala man mo tagna ang kanang gitawag nga SDA kung Seventh Adventist nga General Conference. Dili man na among propesya kay among gitudlo kani nga wala nga mga time setting sa pagbalik sa Ginoo dili na doktrina sa pundok nga akong pasakupan nga Seventh Adventist nga sakop sa General Conference. Kadtong Sabadistaha nga matupad diha nag-promote or nagpropesya nga mobalik Ginoo sa Mayo 15, dili to na mo kauban sa pundok pero Sabado lang ang simba. Ato nakaruhon ba kay nakabasa mo guta. Sa magud ang Dominguista. Kabantay mo? Kung moingon ko nga, palpak na sab ang mga Dominguista kay sila nagtudlo nga si Kristo dili Dios. Dominguista ra ginganlan. Si naapel ang Katoliko. Naapel ang Roman Katolik, Domingo po sila. So dapat may issue ganito ito specific. For example,
kanang pundok nga dili mo tuo nga si Kristo Dios, mao man na ang iglesia ni Kristo. Dili kay miingon lang nga Sabadista palpak na ang pagtagna. Mo nang karuhon ba? Kay kung ingong mo Dominguista, perti bundahan ng mga pundok ka Dominguista nga perti siyang palpaka. Muna mga kaigsuunan nga ito lang gitubag na siya. Ako balikon nga kadtong naglibro nga gibasa nila nga gipakita nga Mayo 15 balik ang Ginoo, dili to siya kauban namo sa Seventh-day Adventist of General Conference. Lain tong Sabadistaha. Opsyo to. Gikan to sa among pundok ni Hawa o nagtagna na hinoon nga mobalik ng Ginoo. Mo na itong karuhon ba kay usahay ning mga si Ibday, mapataka lagyaw-yaw, mapataka lag istorya, o niya, ingnon lang nga kami ang tagna na pag-sure, wala na sa doktrina sa 28 fundamental beliefs nga naamig sit nga tayo, mobalik ang ginawa na man namo na. O mo na nga, naamay po libro sa mga libro ilang ipakita, dili to libro 7th Adventist. Kundi libro to sa mga opsyot nga ilang gitagna nga mobalik si Kristo sa Mayo 15. Kada kong problema ng tagna, wala na sa amo nga doktrina nga butangan na magpitsa ang pagbalik sa Ginoo kay sige matagwaling walay pitsa pagbalik sa Ginoo nya nano ni pitsa mo na una mga ni pitsa diha on niya sa Sabadista dili na kauban namo nga Seventh Adventist. Sabado lang ang simba nila. Mura pag Katoliko, daghan po Dominguista, apa dili nila kauban sa relihiyon, dili kauban sa grupo, pero Dominguista sila. Ingon ana na daghan karon Dominguista nga wala magkaparehas ang doktrina. Pero Domingo ang simba. Iglesia ni Kristo, dili mo to Kristo Dios. Ang pagsimba Domingo. Ang Katoliko, Domingo ang simba. Roman Katolik, mo to Kristo Dios. Wa magkaparehas, pero Domingo ang simba. Nguna na ba? Adunay pundo karon nga Domingo ang simba. Saksi ni Jehova. Dili mga tuglangit. Pero Domingo ang pagsimba. Ang Roman Catholic, Domingo ang pagsimba, mga tuglangit. Ngun ana na siya. Mo nang kung isyo gani mo, kung igon ninyo ang among relihiyon, iklaro kung kinsa ng pundo ka. Kaya sa ako nang giingon magigsunan, wala magtudlo ang Seventh Adventist of General Conference nga si Kristo mobalik sa Mayo 15. Kanang libro nga ilang gibasa da, kanang libro nga gipakita nila diha, libro ras mga opsyot, di ka na sa Seventh Adventist, ganihawa ni gawas. O niya, naghimog doktrina nga perti palpaka. Doktrina nga di gitinuod mga kaigsunan. Muna ako lang gitubag na tungod kay nibuto mo guna sa social media mga kaigsunan nga mura ninoon og nadao tinuod ang pundok si Peter Bintes nga sakop sa Conference nga ipasakupan ako kay sa Sabadista magigiingon pasti lang paita. Sige at least nga nakatubag tas mga isyu mga higala mauna nga usahay madalahig ta. Madalahig ta. Sama sumingon po ko nga, naon sa man mga Dominguista ang adi na mo to Kristo Dios, palpak na. Di ikaw ang Katoliko, di reklamo sa ka. Reklamo ka nga naman. Dominguista ra may gibutang, di reklamo ang Roman Catholic. Nga nung giapil-apil ko na. O sa na kami karon reklamo sabi nga nung giapil-apil mi sa Sabadistaha, di man am kagulingo, di man am kauban. Nga nagtagna nga sa Mayo 15 balik ang Ginoo. May ragpit kan dunggan na ng tawhana nga panagna. Bitaw. May patana din ni Brother Richard Bedin Bilarde. Ay gabi dia Brad. Kaaban pa sa kong asawa, may gabi sa tanan igsuon nato nga mga viewers. Ato lang gihangyo ang atong live tong share aron sa daghan ang mahibaw sa kamatuoran ug daghan ang masayod sa tinuod nga pagtulunan. Sa ako nang giingon magigsunan. Kung Biblia ra ang atong basihan, pwede na nato maklaro og matino kung unsa ang tinuod nga doktrina. Mo na diha. Bisan pag way referensyahay. Di ka mo gamit og pila pa kalamisang referensya. Pwede na ka matubad matrace nimo ang tinuod nga pagtulunan, ang tinuod nga doktrina bisag Biblia ra ang imong gamiton, Biblia ra ang imong basahon. Mahibaw na ka nga kanang doktrinaha tinuod na og bakak bana. Ang pangutana, usahay pag-ila. Sayon ilhon. Pinaagis balang kasulatan. Kaysa makadaghan ako na ning giwali sa social media nga kining atong doktrina karon nga gituman. Kung tinuod na nga pagtulunan,
makatabang na para malangit ka. Pero kung bakak na nga doktrina, mao po ni mutabang nato mga impyerno ta. Sa tinuod lang. Kay mismo si Kristo nagwarni ng gidaan. Kanang Marcos 7:8, klaro nang gisulti ni Kristo. Nga kawang lamang ilang pagsimba nako sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga nimo lamang tao, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios o gipalabi ang kalagdaan nga nimo lamang og mga tao. Kana mahigala mo nay usa nga kang Kristo ng pinulungan. Dili na pinulungan sa timbangan, kundi mabasa na si Kristo mismo ang gasulti ana. Ngani niya pa isulting Kristo ay Mateo 7:21. Dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, makasulod sa ginharian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kaubuton sa akong amahan nga anaas mga langit. Yan pangutana may gala. Kay niingon mas kusog dili tanan. Basin ba na apil ta sa dili tanan? Problema na siya. Basin ba nga naapil ta sa pundok nga giingon ni Kristo nga dili makasulod sa ginharias langit. Kasi maapil ta na. Kung ang pundok yung magisudlan karon, nagtudlo gani og gawas na sa Biblia, apil na ka sa giingon ni Kristo nga di ka makaadtog langit. Daghan ba ron pundok? Tinuod man na nga ang kaluwasan individual. Kato pa, pwede ta miingon nga dili tanan nga mga tao nga nagsampit sa ngalas Ginoo makaadtog langit. Di tanan. Apan ang pangutana mga higala, kung naakas pundok karon nga nagtudlo og bakak, lampurnas ang mga pundok. Lampurnas ang pundok nga nagtudlo og bakak. Nagtudlo og di tinuod. Kaya nga naman, kung ang doktrina sa pundok nga imong pasakupan karon dili gani tinuod, unya pitin daghanang membro mga kaigsuonan o kanang tanang membro diha nagtuman sa doktrina nga dili tinuod, mo nang pundoka ang di makasuod sa langit. Mahitabo na nga mo nang pundoka na kay daghan mang pundok karon. Ang pangutana, ang inyo karong pundok o iglesia o simbahan nga kipasakupan, i-try kunog analyze og susi kung ang doktrina nga ilang gitudlo naa ba sa Biblia. Kaya kung wa ka sa Biblia, siguro gyud nga maapil sa pag-ingon ni Kristo nga dili ang tanan mo magaingon musampit sa ngalan sa Ginoo malangit, basig maapil ta diha sa di tanan. Unya klaro man ang sulti ni Kristo. Klaro gyud. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kaubuton sa akong amahan nga anaas mga langit. So nanay kondisyon, kadto lamang nagtuman sa kaubuton sa amahan. Yan pangutana mahigala. Kung ang atong pagpangalagad sa Ginoo, kung ang atong pagsimba, ang gituman nato ang atong pagbuot, dili ang pagbuot sa Ginoo, di kita malangit. Nga naman, ang makaadtog langit kadto lamang nagtuman sa kabuton sa amahan. Walay makaadtos langit nga nagtuman sa atong pagbuot. Walay makaadtog langit nga kining atong pagbuot may tumanon. Kundili ang makaadtog langit kadtong nagtuman sa pagbuot sa amahan. Kadtong nagtuman sa kabuton sa akong amahan matud pa ni Kristo. Na ang Biblia igsuon klaro. Gisultian ta unsa may kabuton sa amahan. Wala ito karuhon yun. Salmo 40:8. Nagkalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubuton o Diyos ko, kay ang imong kasuguan ni aman sulod sa akong kasing-kasing. Sa to ba, ni klaro na, nga ang kabubuton des amahan, nga dapat sundon sa mga tao para makaadtog langit, ang balao di ay. Ang kasuguan di ay sa amahan. Ang kasuguan sa Dios. Ang dapat sundon. O ya dabi karon, ang napulo kasuguan mo na sa Dios. O niya pangutana mo ni, ato bang gituman ang napulo kasugo? Nga usa sa kabuton sa amahan? Or mga sugo sa Dios nga naas Biblia, mauni ang kabuton sa amahan?
ang pangutana ato bang gituman. Kaya kung wa gani tumanan nato ang mga sugo, nagisugo sa Dios nga naa sa Biblia, di kita makatulog langit. Muna pwede ka klaro mga igsunan. Ang napulo ka sugo, sugos Dios. Ang napulo ka sugo, kasuguan sa Dios. Ang pagdili sa pagkaon sa mananap nga mahugaw sa mga ng baboy, balaod nas Ginoo. Muna pwede ka klaro. Ang pagsimba sa adlaw Sabado, balaod sa Ginoo. Ang pag-undang sa pagtrabaho sa adlaw ikapito ng Sabado, sugo nas Ginoo. Kaubuton nas Dios. O niya kay og ato supakon na. Ato supakon siya. Di kita mga langit ang istorya. Ang pagdili, pag-inom sa makahubog kay limnon, sugo nas Ginoo. O niya kay supakon man kay manginom man gyud. Magubog-hubog man gyud. Kay naargay po yung mga leader po sa relihiyon nga mutudlo po mag-inom ta. Asa man ka na manangkong. Leader ka sa imong relihiyon, tudloan imong tao gubog-hubog. Tudloan imong tao inom maghubog nga ilim nun. Tudloan imong pagpanabako. Nga naman, di ka mo badlong. Sa pagbadlong nga labaw pong palahubog, labaw sang mo inom maghubog nga ilim nun, hinabako sab ang mga leader, usaon man pagtudlo sa mga sako pala. Nga ang marka, ang timaan, rabas katawan, sino ka, ang pagbiya sa pagkadautan. Biyaan ang pagkadautan. O kanang paghubog-hubog, dautan mo na. Kanang pag-inom, maghubog ilin mo, dautan ang abuhat. Kanang pagpanabako, dautan ang abuhat. Kanang pagpanugal, dautan ang abuhat. Yan pangutan ako dito, biya, no, sa pagkaluwasan na to. Wala, yun. Unang miingon sila nga nang muhukom makadilipin niya, nga nang muhukom makatimbangan, dili kinapaghukom, gibasa nako igsuon unsay na as Biblia. Gisulti lang nako ang tinuod. Nganuman, Zacarias 8:16, isulti ang tinuod ngadto sa imong isikataw. So dapat isulti karon panahon nga mao na bawal na. Apa na ay mga pundo karon nga dili gid makasulti nga bawal ang inom, bawal ang sigarilyo, bawal ang pagpanunggal, dili sila makasulti ana kay mismo sila ila man ang gibuhat. Dili mo sila kabiya. So dili sa kasulti ana. Nakara Biblia ba siyan? Layo ra mas tinuod. Walay palahubog ng balangit. Walay man dinapason nga makatug langit. So unsaon pagkaluwas sa mga tao kung dili sila motuman og balaod sa Ginoo, unsaon pagkaluwas? Nya nara pa rin mga pastor po sa mga lain-lain reliyon nga sayon na kayang kaluwasan. Ti sayo na rin. Na pangini pastor nagwali nga di na kinalang balaod sa Ginoo kay giluwas na ta, kay namatay na ko ng Ginoo giluwas na ta, di na kinalang balaod. Asa mo na mabasa? Walay mabasang bersikulo nga di na kinahanglanon ang balaod sa Ginoo kay kita giluwas na, di kita kabasaan na. Okay, sunan. Di ta kabasaan na. Kanang giingos Ginoo ba nga? Grasya, pagtuo, kini nga mga wali igsuon mo na gitawag nga wali sa sayon nga kaluwasan. Unya di na bagid mao. Oh, ang SDE nituo nga na grasya. Ang SDE nituo nga naluwas ta pinagis grasya, pinagis pagtuo. Liwali na sa mga Adventista. Aba ni kumpleto lang ang wali. Nga naman tungod kay walay mabasang bersikulo nga tungod sa grasya, di ka na muto magbalaod, di mo takabasa na. Walay mabasang bersikulo nga tungod sa pagtuo kay giluwas ka, di ka na muto magbalaod, di takabasa na. Ato lang nang mabati sa mga magawali nga mga piki nga igsoon giluwas sa ta pinaagis grasya wa nay kinang balaod sa Ginoo, ang gisumpay di gid mao o ang gisumpay dili mao. So diyan taong kaisunan ang grasya wala na siya ihatag sa Ginoo para mulapas tag balaod. Wala na mahimong permiso tungod sa grasya mula pa sa balaod. Roma 6, versikulo 15. Magpakasala ba kita kay di man ta ilalom sa pagkasuguan, grasya naman, palayo na. Naliman ka. Ingo San Pablo, bisan pagpanahon sa grasya, ayaw pagpakasala. Nakanang pulong ni mapakasala. Mulapas din na.
Kanang pulong hindi magpakasala, buti pasabot nga na balaod. Kanang pulong hindi magpakasala, buti pasabot nga mutuman tag balaod. Dili kay walaon ng balaod, dili magsilbi. 1:4 ang paglapas sugo sala. So ang buti pasabot ni Apostol Pablo nga ayaw pagpakasala bisan pagpanahon sa grasya, ang buti pasabot niya nga mutuman tag balaod bisag panahon sa grasya. Muning pasabot San Pablo. Pero ang mga wali kay lahi man, panahon sa grasya, bisag wa na balaod, na bali. Bali man na. Kay walay mabasang bersikulo sa Biblia nga panahon sa grasya, di ka na mutumag balaod. Kay once nga di ka mutumag balaod, di na ginagrasya, disgrasya ang labas. Walay mabasang bersikulo nga nag-ingon nga panahon, kay pagtuo na giluwas na, walay mabasang bersikulo nga kung naa kay pagtuo, di ka mutumag balaod. Di ta kabasa na iso. Si Apostol Pablo mangkagsunan, kumplito ang wali niya. Wali sa grasya, wali sa pagtuo, wali po siya balaod. Bantay ang iyang bersikulo. Roma 3, bersikulo 31. Egos Pablo, gibungkag ba nato ang kasugon tungod sa mga pagtuo? Wala gayon. Tanawa. Bisan pag naay pagtuo, apan ingon siya, ayaw mo gunahuna nga kana kay pagtuo, wala ni balaod. Kundili, pinaagi sa imong pagtuo, ni barug ang kasuguan sa Ginoo. Ang uban lahi man, pag yung naay pagtuo, gidaon man balaod, giwala pa ganing balaod mga higsunan. So diha ang sipyat. Diha ang sipyat. Tanong ito ko rin waling Pablo. 1 Corinto City. 19. Kay dili mo'y bili ang pagkamay circumcision kung walay circumcision, kung dili ang pagbantay sa mga sugo sa Dios. Tanawara. Wali sa grasya. Tungod sa grasya, kamo giluwas pinagis pagtuo. Wali na ni Apostol Pablo. Apan sa maong bersikulo, walay sumpay diha nga ay na magbantay balaod. Walay sumpay diha. Ang nagsumpay diha katong magwali. Katong mga pastor nga hilig ka ng grasya, hilig ka ng pagtuo, supak ka ng balaod, kaya nahadlok ka ng 10 commandments. Nahadlok ka ng Sabado ba? Mo nang muwali na lang yun nga, grasya na taron, pagtuo na, wala na balaod inangano. Kaya kung muwali sila nga naay grasya, naay pagtuo, o naay balaod, sango sila sa ikaapat kasugo. Kaya ikaapat kasugo, sa napuno kasugo, nag-ingon man sa dusa ang Sabado. So bikil sila na. O bikil sila. Mo nang San Pablo igsoon, sa mga libro ni Apostol Pablo, nga gisuwat niya, di kita kabasa. Nga di ka na mutumag balaod. Di ta kapasada. Ato ba diri? 1 Corinto City 19. Dili ang importante ang pagkatinuli o wala matuli. Ingos Pablo. Humana si Kristo namatay ani. Tuwa na sa langit. Apa ang gisulti niya. Dili na importante ang pagkatinuli o wala matuli. Kung dili ang pagtuman sa mga sugo sa Dios. Tanawa. Pero sa laing bahin, wali siya. Tungod sa grasya, naluwas na pinagis pagtuo. Episo 2, versikulo 8. So, gibutang po diha. So, adunay grasya. Ingon po siya, Roma 6:15, ayaw pagpakasala, bisag panahon sa grasya. So, kana, naibalaod. Kaya kung dili ka magpakasala, panahon sa grasya, ang buot ipasabot, mutuman kag sugo. Kaya ang paglapas sugo sa laman, Ingos Pablo, panahon sa grasya, ayaw mo pagpakasala. Buti pasabot nga, panahon sa grasya, mutuman tag sugo. Ay, ang uban magwali kay lahi naman. Di naman grasya, disgrasya naman. Kaya tuluan ang magkapaglapas og sugo, kaya nagsalig mas grasya nga giluwas panigis pagtuo. Tabi karon kay pagtuo yun, wala may dili man permiso nga ang pagtuo, lapaso ng balaod. Tumanon man ang balaod kung ay pagtuo. Panahon sa grasya, tumanon ang balaod, dili kay lapason. Mauna nga daghang pundo karon nga nagtudlog bakak nga naman iwali ang grasya, iwali ang pagtuo, iwali pud ang napulo ka sugo nga di na tumanon. Bikil nga doktrina.
O nagbangga mga kaigsuunan. Muna nga ini ato pag koreksyon lang sa mga pagtulunan nga gitudlo nga dili tinuod. Muna klaro igsuon. Ikaduha, ang kamatayon ni Kristo wala magtudlo nga walaon ang 10 commandments. Apan mao ni giwali sa uban nga mga pastor. Nga si Kristo daw namatay na busa gilansang sa krus na pulo ka sugo. Pag sure, oy. Ang kamatayon ni Kristo walay labot ang 10 commandments nga mawala siya. O sa pay wali ron. Sa kamatayon na ni Kristo, nahinlo na ang tanang mananap nga mahugaw. But na. Ila tinuod. Istorya na sa mga taong kumakaon og baboy. Ila ra ginang wali kay mukaon man sila nukos, mukaon maglimango, mukaon man monang ila na lang pasanginlan nga kay si Kristo gilansag namatay na sa cross, nahinlo na daw ang mananap nga mahugaw. Ang pagutan na, basa na. Hindi ang basa, oy. Walay mabasang bersikulo nga tungod sa kamatayon ni Kristo nahinlo na ang mananap nga mahugaw bisag putol. Di na mabasa. Apan sa ako nang giingon, ang dili mabasa mo ilang giwali. Samtang ang mabasa, dili iwali. Ang giwali, ang giwali ang bakak. Samtang ang tinuod, wala isultis mga tao. Klaro mo na. Munang kapila balik-balikan ako. Importante ang doktrina. Mahitungod sa kaluwasan, importante ang doktrina. Kaya kung ang tao magsunod sa bakat ng pagtulunan, dili gyud siya maluwas. Muna pila katinuod. Muna giingon ni Kristo nga 1 Juan 4, bisan kinsa nga muingon ako nakaila kaniya, pero wala magbantay sa mga sugo kanang tawhan na bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Daghan ang mga tao nakailas Ginoo. Problema lang kay dili sila mutumag sugo. Mo ni problema man gud. Oh, nadabi karon ang ilhanan nga imong higugma ang Dios. 1 Juan 3:4, ang ilhanan nga atong gihigugma ang Dios kung atong tumanon ang iyang mga sugo o ang iyang sugo dili lisod tumanon. Ang napulo ka sugo or mga sugo sa Dios nga naa sa Biblia dili lisod tumanon. Lisod pa ang paglapas. Apan nganong di man sila mutuman anang napulo ka sugo? Nganong di man sila mutuman anang di mo kaon og mananap nga mahugaw? So pakiro lagi. So pakiro gid. Unya mangadto ra baglangit. Unya mangadto langit pero matuman ang ilang pagbuot, dili magsilbi. Kung moadto tag langit, ang atong pagbuot dili na matuman. Kung dili ang pagbuot nas Ginoo may matuman. Mo na. Nabitaw ba ni sige ampo? Ginoo tagae tag maayong panglawas. Pero ang nagampo dili mo undak panigarilyo, unsaon pag maayong paglawas ana? Sige ampo Ginoo, hinaot unta akong lawas maayo, dili mo undak inom. Dili mo undak bilar-bilar, unsaon ba ka maayong lawas? Oh, mao na nga daghan tag gihangyos Ginoo nga mukontra ra po na, mukontra sa atong kaugalingong huna-huna, ing nangano, nagsigi tag-ampo nga Ginoo tagaay migmaayong panglawas, apan dili mo undang og inom o magkahubog nga ilimnon, dili mo undag panugal, dili mo undag panigarilyo, unsaon paghatag sa may paglawas, nga ikaw man mismo may nagguba sa templos Dios. Mabutan ng Biblia, ang atong lawas templo sa balang espiritu. Ang muguba sa templo sa Dios, ang mulaglag sa templo sa Dios, akong laglagon. Kana kulba pa nga pagkasulti ko. 1 Corinto 3, 17. Ang mulaglag sa templo sa Dios, akong laglagon. Kay kanang templuha balaan o kana mao kita. Kita mismo ang templo sa Dios na karon.
Kung sa atong bisyo, mamatay ta. Example lang. Kung namatay ta sa pagkapalahubog, kung namatay ta sa pagkahinabako, maluwas di ka na. Kadi man. Nga naman, imong gilaglag ang imong lawas. Ikaw ra mismo ang nagpatay sa imong kaugalingong lawas. Pinaagis bisyo. Ikaw ra mismo. Oh. Daghan mga tao karon nga nangamatay kay nangahubog sila. Daghan mga tao nga gipang-cancer na, tilaok unsa pa diha tungod sa sigarilyo. So, ang buti pasabot, ikaw ra mismo ang kapatay sa imong kinabuhi. Ikaw ra mismo ang unay patay sa imong lawas sa imong kinabuhi. So, sa Ginoo, ang mulaglag sa templo sa Dios akong laglagon kay kanang templo balaan o kanamo kamo. Na dili sa dili kas pagkaon sa mananap ka mahugaw. Sa kiingon niya. May tagna na. Isaiah 66:15 paingon sa 17. Mobalik ang Ginoo sa katapusan mga adlaw uban sa kasuko o kabangis. Daghan ang iyang patyon pinaagis kalayo. Muna tag na Biblia. Daghan ang patyon pinaagis kalayo. O nagisulti dito, 15 ang patyon kadtong nagbalaan sa ilang kaugalingon. Kanabta mo claim nga ako balaan ako ay. O nag-adto sa mga larawan, sa mga halaran, sa mga Diyos-Diyos, mga santos, mga deborto. Ito, og nagkaon sa karning baboy, og uban pang mananap nga mahugaw, magdungan silag kamatay. Nag-ingon na Ginoo. Nakaram ko tana. Kung mukaon tag mananap nga mahugaw, ang buti pasabot, imong ginahinay pagpatay ang imong kinabuhi. Imong ginahinay pagpatay imong kagalingon. Nga naman, kay ang bugti ana, nga kung mukaon kas mananap nga mahugaw, patyon man ka sa Ginoo, sunugon man ka. O niya karon, kini man ka mundag kaon. Sa ito ba, kung di ka mundag kaon sa mananap nga mahugaw, buti pasabot, nga imong hinahinay pagpatay ang imong kagalingon. Unya kay gipatay mo galingon sa pagkaon, patyon mo kas Ginoo ini gabot niya. Mao na matahan reso. Mo magani ang tambag sa Biblia 1 Korinto 10:31. Kung magkaon kag mag-inom, o bisan unsa ang imong buhaton, buhata kini alang sa kalipay sa Ginoo. Sa lain nga bersyon, buhata kini alang sa paghimaya sa atong Dios. Kanang pulo paghimaya ang buti pasabot nga bisan unsa ang atong imnon, ang atong kanon, o bisan unsa ang atong buhaton sa usa ka yano nga pinulungan, buhata ka na alang sa kalipay sa atong Ginoo. Muni awag sa mga bersikulo. Yang pagutana, kung maghubog-hubog ta, malipay ng Ginoo. Nga ang malipay na ang yawa man. Kung maadto kasugalan, ay pag-unahuna nga malipay ang Ginoo na. Ang tanang mga tao nga maadto kasugalan ang malipay ana ang yawa dili ang Ginoo. Ang tanang tao nga moinom sa pagkahubog ay limnon, o ang tanang tao nga maghubog-hubog ang malipay ana ang yawa dili ang Dios. Sa tanang tao nga manigarilyo, magbisyo, matog diskuhan, ang malipay ana ang yawa dili ang Dios. Unya ningon ang bersikulo, bisan unsa ang imong buhaton, buhata alang sa kalipay sa Ginoo. Na usa na kabantayanan. Na kung mukaon kas manarap ka mahugaw, kaon na karing baboy, dili malipay ang Ginoo ana. Ngano man, gisupak nimo iyang balaod. Kung mo inom kas makahubog nga ilimnon, maghubog-hubog ka, manigarilyo ka, dili malipay ang Ginoo ana. Ngano man, giguba ninyo ang templos Dios nga mao ang atong lawas. Unya ang kulba diha nga ang mulaglag sa templo sa Dios akong laglagon. Kay kanang templo balaan og kana mao ang atong lawas mga kaigsuonan. Muna nga sa atong nga pagtuon karong gabi una, kinahanglan masayod ta sa tinuod nga doktrina, tinuod nga pagtulunan unsa man gyud ang gabuton sa man nga dapat sundon nato. Usa ang balaod niya. Ang kasuguan.
Dapat sundon, di lang napulo ka sugo. Kung dili, daghan ang balaod diha, balaod sa gitawag nga pagdili sa pagkaon sa mananap nga mahugaw. Mga doktrina nga dapat sundon nato. Niya, kung ari kas bunyag, ang pagbuot sa Ginoo or kabuton sa Ginoo nga bunyagan dagko na. Dili puya. Nagisupak ko na sa mga CFD. Gisupak ko na sa Roman Katolik. Ay na, gagmay mo yun. Nga dagko posible. Ang pagbuot sa Ginoo nga paagis bunyag, imersyon. Ang atong lawas ilubog sa tubig. Gisupak na sab kang ilaw sikwisik man. Sunod. Ang kabuton sa Ginoo nga mutuman ta sa adlaw Sabado, nga adlaw sa pagsimba. Mupahuway ta, muundang tagtrabaho, ato tagsimbahan sa adlaw Sabado. Pagbuot na sa Ginoo, agi sopak ng pod. Asa magkaluwas. Agi sopak man. Ingon na Ginoo, adlaw ikapito nga maong Sabado, adlaw ning ikapahulay, ayaw pagtrabaho ni ining adlaw. Dabig atong trabahoan. Lapas na ta. Kung magsigit tagtrabaho sa Sabado, hantod maputag kapatayon. Kung magsigit taglapas og balaod, og mamatay tas pagka manilapason, igsuon, sultian ta mo, di kita maluwas. Muna pinagkatinuod. Muna pinagkatinuod. Kabuton sa amahan, hukman ta sumala sa atong binuhatan. Pero unsa may kabuton sa uban? Luwason ka kay pangajian ka. Pagbuot man as tao. Kanang doktrina nga pangajian para malangit ang patay, malangit ang kalag kun pangajian. Pagbuot nas tao, di na kabuton sa Dios. Kaya wala nas Biblia. Ang pagbuot sa Ginoo hukman ta sumala sa atong kaugalingong binuhatan. Dili kay hukman ka sumala sa buhat sa uban, dili. Dili ka hukman sumala sa buhat sa manabdan, dili. Hukman ka sa kaugalingon nimong binuhatan. Nadabay karon kaya pagpangaji gitudlo man. Nagbuhat og purgatorio nga doktrina, unya nagbuhat og patulunan nga ang gamay sa matos purgatorio. Ang pangutana, was Biblia ang purgatorio. Wala sa Biblia ang pagpangaji, pero gitudlo. So sa ko nagiingon, daghan ang dili maluwas gumikan anang doktrina nga ang patay pangajian para malangit. Ngano man magsalig ang tao. Magsalig. Ay kabalakan bahalag mulapas ta ron, mulapas ta karon, maghubog-hubog ta, bisyo ta, manugal ta, unya kaon tag manana, kaon tag baboy, di kabalakan ug matay ta kay na may mangaji maluwas mangipunta. Mo man hunahon sa uban. Daw ba kay di man tinuod. Bintahag tinuod. Daw ba kay di man tinuod. Hukman magkasumala sa atong kaugalingong binuhatan. Unya ang dautan igsuon, ibutang mas impierno. Ang pangutana, nganong nahimong dautan? Mateo 13:41-42, nahimo silang dautan kay sila wala magtumag sugo. Itambog sila ang mga dautan sa impierno. Salmo 119:155, ang mga dautan mao itong mga tawhana wala magtumag sugo. Pitin pa ita. Una nga di kumuundag wali igsoon sa social media. Pagpahibaw. Pagpahibaw sa tinuod nga pagtulunan. Pagpahibaw sa tinuod nga doktrina. Tungod kay sakon nagiingon, daghan ang malangit, matabangan sa doktrina, o daghan pod ang maimpierno pinaagi sa doktrina. Kung bakak ang doktrinang gitudlo, unya gituman sa mga tao, impierno ang padulngan. Husto man nagiingon nga si Kristo ang manluluwas. Husto ang giingon nga tungod sa grasya giluwas ta sa pagtuo. Husto na. Ang dili husto diha nga ato nang iwali nga wa nay balaod ron, wa nay napulo ka sugo kay grasya na, kana mo'y dili husto nga pagtulunan. Piki na nga pagtulunan. Inangano kay wala na sa Biblia. Ngayon, pagtanaw din ni Brother Neil Gicali Adventista, Brother Nino Pedrera, klaro manang naas Marcos City.
ambot ba nila? Ito, pwede karuhagit. Kawang lamang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo. Ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lang magtaho. Sa ito pa, sa bersikulo 7 mga higala, nagpahibaw na to, nga adunay nagsimba karon nga wala dawatas Ginoo. Kaya ang doktrina hinimo og tawo. Plus, 8, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios o gipalabi ang kalagdaan nga hinimo lang magtao. Gibiyaan ang sugos Ginoo, gituman to sugos tao. Imutan ako, imutan. Unsa mang sugo as tao nga gipuli sa sugo sa Dios. Klaro anang Sabado? Ang sugo sa Dios santoson ang Sabado. Exodo 20 bersikulo 8. Ang sugo sa Roman Catholic santosa ang Domingo. Naman na, doktrina Kristiyana, santosa ang Domingo. Di, klaro ang bersikulo. Nga kung Domingo ang pagsimba nimo, imong gisunod ang doktrina nga hinimos tao. O sa may tabo, ang inyong pagsimba dili dawaton sa Dios. Nga naman, inyong gibiyaan ang Sabado nga mo'y tinuod, o inyong gituman ang Domingo nga dili tinuod. Kay tao rin nagbuot. Di ba? Klaro ang bersikulo mong higala. Dili man na ingon nga pangdaot kay inyo man ang libro. Kamu may nag-angkon na. Inyo mong ginang-giangkon nga kami ang nagbalhin anang Sabado nga tos Domingo, Santo Iga, 336 ED. Kanbet katikisi, mabasa na. Giangkon na ninyo. Giangkon na sa mga Roman Catholic nga sila ang responsable sa pagbalhin sa Sabado nga tos Domingo. Sa ito ba klaro? Unya ang pagbalhin raman niya ng balaura na nga matay na ang mga apostoles na human ang Biblia. Si Kristo to nas langit. Mo'y pagpuli ana. Mo nang amingon ng uban 11 na mataan mo'y pagkamatyan. Mo nang dili malalis nga daghan ang nagbantay Domingo tungod kay sa pagmata sa atong mga apuhan, sa atong mga lulo, ang namataan nila Domingo na may namataan nila, nagtuo silang tinuod ng Domingo. Mo nang daghan. Ngamingon na bang uban, og tinuod mo nung gamay raman mo. Nanganaghan man mi. Oy, ang Biblia mahigala piting karuhag yun. Ang daghan og membro mo dili tinuod. Muna pinakaklaro. Kung karon panahona, ang imong membership sa imong reliyon mo'y pinakadaghan, klaro ang nga kamo ang dili tinuod. Tanawa ra gud ang kay Kristo pinulungan. Matthew 7:13-14. Sayo nito. Sumulod kamo agay sa pultahan nga sigpit. Kay sangkad ang dalan nga padulong sa kapilihan ug mauni ang gisubay sa kadaghanan. Og jutara ang makatultol sa sigpit nga dalan nga padulong sa kinabuhi. Tanawa. Daghan ang musubay sa luag nga dalan. Gamay ra ang musubay sa sigpit nga dalan nga paingos langit. Ang buti pasabot, daghan og membro ang simbahan nga dili tinuod. Gamay ra og membro ang simbahan nga tinuod. Na imagine nimo. Usa pundo karon ang pinakadakang membro. Nga ni membro 1.3 billion. Oh, pwede karon na. Kung Biblia ang basihan na. Kung Biblia ang basihan, ang simbahan, relihiyon nga daghan og membro karon mo'y kinalabuan mo'y dili tinuod. Kung Biblia ang basihan. Samot na kay nagtudlo og mga doktrina nga wala itudlo sa mga apostoles. Samot na kay nagtudlo og mga doktrina nga dili mabasa sa Biblia. Samot na magipulihan ang Sabado ngadto sa Domingo. Plus gikuhaan pa nila ang nabulok kasugo nga di mo yubog gibulto, wa na po di-appeal pagtudlo nila. Perti na kanan. Mo na magklaro, mo na pinakaklaro iso. Way ka pinagkulang. Sa ako nang giingon, ni atas sa pag-ila sa tinuod nga doktrina, tinuod ang katawhan sa Ginoo, sayon ilhon, pinaagi lamang sa balaan kasulatan. Walay lain. Muna nga alang sa mga viewers nato nga mga bidista.
ay kalimot sa pag-share sa tong live. Para daghan ang masayod sa mensahe. O katong panginaot, nga kining mubo itong kapagtuon, makatabang nato, sa pagpangandam sa tong gilingon, sa duol nga pagbalis Ginoo, o makahimo ta sa pagtuman, sa tinuod nga pagtulunan, base ang balaang kasulatan. Magambot as pagtapos. Ginoong Diyos na ikaw sa mga langit, salamat din kagabion. Salamat sa mga panahon na kayo mo kami sa pagtapos, sa pagtuon, sa imong mga pulong. Panalingin ni Ginoo. Ang mga katauhan nga namin yung nagtanaw, ang masabtan, ang tinuod nga pagtulunan, tinuod nga doktrina, para magkatabang na mo, samtang kami nakapaabot sa magbabalik, magkabatuan kami sa kaluwasan, o kinabuhi nga wala katapusan. Ang magaling gisalik, binagi lamang sa bugtong anak na amang munuluwas amin. Bueno, sa alas timbangan sa katarungan ako si Brother John Delapiniam kaninyo. Nga ang pagbutyag sa kamatuoran to sa kaluwasan, apan ang pagtibig sa kamatuoran may krimen sa katawan. Nagkasalamat may gabi. God bless you, babay. Bless you, kulo lang, walang personalan.